कौन आपण मत भावुंट कि धनी हेबाई कोटी कोटी टंका दरकार जदि हाँ तेबे आजिर यही भिडियोटी आपण चिंताधारा को संपूर्ण बदलाई देव कारण आपण यही भिडियो जानीपर अल्प टंका सहित आपण स्मार्ट इन्वेस्ट करी धनी हो पारे। अनेक लोक इन्वेस्ट करती किंतु सठिक दिगरे इन्वेस्ट करि पारंती नाही मात्र आपन को केवल सठिक दिगरे इन्वेस्ट करिबार जानिबाकू पड़िबो। तेणु एही भिडियोटी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण एथिरे आपण जानि पारिबे 2025 रो सबुटारु भलो इन्वेस्ट करिबार उपाय जहा आपण को टंका को अति शीघ्र बढ़ाइबारे सहायता करिबो। तेणु सर्वप्रथम आसंतु बुझिबा इन्वेस्ट करिबा एते गुरुत्वपूर्ण काहेकि। प्रथम कारण हेउची महंगा वृद्धिर प्रभाव। जदि आपण निज टंका को केवल सेविंग अकाउंट रे रखंती तेबे महंगा वृद्धि धीरे धीरे आपण टंकार वैल्यू कम करदेब। यार अर्थ हेउची जेउ टंका आपण बैंक रे संचय करिसंती सेही टंकार किनिबा शक्ति कम होई जिवो। धरा जाऊ आपण पाखरे 1 लाख टंका अछि एवं आपण एही टंका को बैंक रे जमा करंती एवं आज आपण 1 लाख रे एक बाइक किनि पारिबे किंतु जदि महंगाई वृद्धि हुए तेबे 2 वर्ष परे सेही बाइक 1 लाख रु अधिक होई पारे। किंतु आपण भाबुथिबे बैंक सुध देइताए किंतु अधिकांश बैंक आपण संचय उपरे मात्र 4 रु 5% सुध देइथांती किंतु जदि महंगाई हार 6 रु 7% बढ़ी जाए तेबे आपण टंकार प्रकृत मूल्य कम होई जिवो। उदाहरण स्वरूप आपण बैंक रे 1 लाख टंका जमा करिसंती बैंक आपण को वार्षिक 4% सुध देइताए। 1 वर्ष परे आपण टंका 1,04,000 होइताए किंतु जदि महंगाई हार 7% बढ़ी जाए तेबे आपण को सेही बाइक किनिबा पई 1,07,000 दरकार। यार अर्थ आपण संचयर किनिबा शक्ति कम होई जाए। टंका इन्वेस्ट करिबार द्वितीय कारण हेउची फाइनेंशियल फ्रीडम आर्थिक स्वाधीनता। जदि आपण धनी हेबाकू चाहुचंती एवं निज जीवन रे आर्थिक स्वाधीनता चाहुचंती तेबे इन्वेस्ट हेउची एक उपाय जहा द्वारा आपण शीघ्र निजर रोजगार वृद्धि करि पारिबे। इन्वेस्ट करिबार तृतीय कारण हेउची पैसिव इनकम। इन्वेस्ट माध्यम रे आपण को एक पैसिव इनकम सोर्स मिल पारिबो जहा द्वारा कोनोसी काम न करिबी आपण को पाखको टंका धीरे धीरे आसी थाए। तेबे वर्तमान आसंतु जानिबा सेही इन्वेस्ट विकल्प गुडिक विषय रे जहा आपण को 2025 रे भलो रिटर्न देई पारे। इन्वेस्ट करिबार प्रथम उपाय हेउची रिक्वायरिंग डिपोजिट आरडी। जदि आपण कम रिस्क नेबाकू चाहंती एवं प्रति मासरे अल्प परिमाण रे इन्वेस्ट करि पारिबे तेबे रिक्वायरिंग डिपोजिट आरडी आपण पई एक भलो विकल्प होई पारे एवं आपण प्रति मासरे एक निर्दिष्ट अमाउंट जमा करि पारिबे। बैंक या उपरे एक निर्दिष्ट सुध मत देइताए तेणु यह सेमानक पई उपयुक्त इन्वेस्ट हेबो जे माने कम रिस्क चाहुचंती। जदि आपण प्रति मासरे 2000 टंका जमा करंती एवं बैंक 6% सुध देइताए तेबे किछि वर्ष मध्यरे आपण को भलो अमाउंट मध्य मिलि पारिबो। टंका इन्वेस्ट करिबार द्वितीय उपाय हेउची म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी। आजिकाली अनेक लोक म्यूचुअल फंड एवं एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रे टंका इन्वेस्ट करंती। एही दुईटी इन्वेस्ट को स्मार्ट उपाय बोली कहा जायताए। जदि आपण मध्य टंका संचय एवं वृद्धि करबाकू चाहुचंती तेबे एहा आपण पई बहुत लाभदायक होई पारे। एवं म्यूचुअल फंड हेउची एपरि एक इन्वेस्ट सोर्स जेउठारे अनेक लोकंक टंका एकाठी जमा होइताए एवं एही टंका एक फंड मैनेजर द्वारा परिचालित होइताए एवं फंड मैनेजर आपनक टंका को शेयर मार्केट बॉन्ड गोल्ड एवं रियल एस्टेट परि स्थान रे इन्वेस्ट करिताए जहा द्वारा आपण भलो रिटर्न पाई परिबे। एवं एसआईपी हेउची एक उपाय जहा द्वारा आपण प्रति मासरे म्यूचुअल फंड रे अल्प टंका इन्वेस्ट करि परिबे। आपण को प्रति मासरे म्यूचुअल फंड रे एक निर्दिष्ट परिमाण रखिबाकू पड़िबो यहाकू एसआईपी कहा जाए। जदि आपण प्रति मासरे 5000 टंका एसआईपी करंती एवं आपण हाराहारी 12% रिटर्न पाती तेबे आपणक फंड 10 वर्ष मध्यरे लक्ष लक्ष होई पारे। टंका इन्वेस्ट करिबार तृतीय उपाय हेउची पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ। जदि आपण निरापद एवं ग्यारंटी रिटर्न सहित एक विकल्प चाहुचंती तेबे पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ एक बड़ इन्वेस्ट हेबो एवं पीपीएफ उपरे सरकार सुध मद प्रदान करंती एवं यह 15 वर्षर लॉक इन अवधि होइताए किंतु दीर्घ समय द्वारा भलो रिटर्न मद मिलिताए एवं एथिरे सुध हार साधारणतः 7 रु 7.5% मध्यरे रहिताए एवं पीपीएफ रो सबुठारु बड़ सुविधा हेउची या टैक्स फ्री। यार अर्थ आपण पाइथिबा रिटर्न उपरे आपण को कोनोसी टैक्स देबाकू पड़िबो नाही तेणु आपण एथिरे इन्वेस्ट करी भलो रिटर्न मध पाई पारंती। टंका इन्वेस्ट करिवार चतुर्थ उपाय हेउची गोल्ड। गोल्ड सबुबले एक लोकप्रिय इन्वेस्टर विकल्प अटे। आपण गोल्ड ईटीएफ किबा डिजिटल गोल्ड रे इन्वेस्ट करि परिबे। यह आपण को महंगाई वृद्धि ठारू रक्षा करिथाए एवं समय सहित
ଗୋଲ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାର ପଞ୍ଚମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବ୍ଲୁ ଚିପ୍ ଷ୍ଟକରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲ ଏବଂ ଏକ ଭଲ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାର ଷଷ୍ଠ ଉପାୟ ହେଉଛି ରିଏଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ ଏବଂ ଭଲ ରିଟର୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଉ, ତେବେ ରିଏଲ ଏଷ୍ଟେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ରିଏଲ ଏଷ୍ଟେଟରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କିଣୁଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଆଗାମୀ 10-15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଘର କିମ୍ବା ଦୋକାନ ଭଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ସ୍ଥିର ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ପେସିଭ୍ ଇନକମର ଏକ ଭଲ ଉପାୟ। ଏବଂ ରିଏଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ଏପରି ଇନଭେଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଇନଭେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରିଏଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ନଗଦ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘର କିମ୍ବା ଦୋକାନକୁ ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ରିଏଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଖସିପାରେ। ତେଣୁ ରିଏଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି ଲୋକେସନ। ସର୍ବଦା ଏଭଳି ଜାଗାରେ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣନ୍ତୁ ଯାହା ଆଖପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଥିବ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ଏରିଆ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି ଏବଂ ପ୍ରପର୍ଟିର ଆଇନଗତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ହଠାତ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରହିବ। ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଘର କିଣିବା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଅବସର ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା କେବେ ବି ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଇନଭେଷ୍ଟରୁ ତୁରନ୍ତ ରିଟର୍ନ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଇନଭେଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ତରବରିଆ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ନ କରି କୌଣସି ବି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲୋନ୍ ନେଇ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠକେଇ ଯୋଜନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 2025ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଇନଭେଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଧନୀ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇନଭେଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇବା। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସ୍ମାର୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟ ଉପାୟଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏପରି ନଲେଜେବୁଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।